شعبية نودرونات ኢትዮጵያ حمشين اللوا ويت كتمابات زحقو زينا انصلصابن وصير ሚኒስትር ዜና ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝጸንዐ ዘይምኽኑ የንዘይ ሕጋውን እገዳታት ንኽልዓል ተገዳስነት ከም ዘሎ ንስተጋውሐ ሓበሬታ ዝምልከት መግለጺ ለመውጽኡ سلام كبرات تخاطلتي بولو خمتلمود نعقم مهرين يزاناقعني زوالكو وحدشتي اوانا وين فيديوتاتي حجلكم وسيزلكم باخم وقنكم تلمود نز فيديو زي لايك قركم جمرو سكناب تمولو فيديو خسقركم حبيرنا نكاتاتل لايت انترتينمنت اوكي نايلو ما عنتي مئتو مدب بزعبا دونالد ترامب ملعل ناي اقدا اتسعيبو كاب إرترا منستر زينا زوص حدش حبريت اللمو ناوس كخبلكم منستر زينا نلعلي 10 عامتات قبل لعلي إرترا زصنع زي مخونو ينزي حقاون قداتات نخلعل تقداسنت كم زلو نستقاوح حبريت زملكت مجلسي لموصيو ملوء تحسو يسعب غازيطاوي مجلسي ملعل أقدا أبزي أثن العلي 10 عامتات قبل لعلي إرترا زصنع زي مخوني اقدتات نخلعال سقومتي ناي موساد تقداسنت كم زلو زمت لزلهم موت نتاريخن نتزبهال زلو قونع أنفت نمتحزن ندحري تماليسكا عطوب قمقام مكياد أقداسيو أمو داتا غلتشحن تشعتن أبقنيات كريسماس من محضر أوباما زفبرخون زدفألون زخونة جبتي ويمرتعو زي نبرو زخونة حقاو مسرح زي تختله علقوا اقدا بسن بايتصد حبرات هقرات تبينو موقوتاوي كنيننا شعو اوجنا اتزاقرن شعو ناي فدريشن روسيا وكيل اب نيويورك لناي من محدار اوباما علق بملوء كدقفن كله ناي تشاينا وكيل كا سماوي ابستنشن ابتقهود علق امزقبو دحرنا يتشعت عمتات أعناوي صعبينات في علق القدا أبقلت شان عصر شمونتن القدا يلي على الله مستوى لون ولا قوى دونجيز مسأ هو تاوس قمتن تنبره يغني لنا أيبلنان من تحقن فتحن كالرقاقز بقدمو سلامنتاي القدا كملشينا طالبنا زاقيت كا أيتملسن نشباب زدقف زنبرن زلون منيو ناي علقوا قدسات حتى تخا هب قدم حق يا رب كم مقصلتا زنبع حرياتات من محدار بايدن عملو هب كلتا شحن عسران حدن علقوا زي حقاو بيناو قدسات وسينو شنكاتن قرحنتن زبقصو علقوا ينيرو هب ساعتها تخنينون تمكيتون هب زحلفة معلتات من محضر بايدن زبينو علقو اقدا تلعيلو يتبهيلو دقيمنا فتحي الرقاقز دقس بايدنات كي ملالس هو سازنبع بوليستات يقبر أبزقنيات زي اتبو حبرات من قصة أمريكا استبيني زي حقاون بيناون اقداتات أبقربا قزيه كل علي زبل صبصبات الله إذا سقومت زي نتقوقوي بوليستات بزلقنات بمقرام فتحي حقاونتن رتعن زرقاقز كخون تسفان قبر منستر زينا أسمرا شدشتا قنبت كلتشحن أسران شدشتا إذا خبر أنا بالزعبة قداي باز عدما حدش بسرات تسميع له اندا تباهل إزولو اسكنابت بسرات قوصدكم حبيرنا نكاتاتل كتماباتا زحقو زينان سلسابن وزير كبالو من سيرتا نكلتي ودوات نمسفعن نمعباين مزتف لالي مشاركتا كلاتن وغناتن ركباتن زرباتن كي كايدت انحنالون نودب باتع تحت غرتا داقم نمحداسن زتف لالي كالق معبالتات نممزقاب من سيرتا بزي جمرو بروجكتات مسرد نتا تحت غرتا زوسده كوبانيانا تركي إرترا كمزاتو نزو كوبانيان كيراتاتون أقبابلا كمزقبرلهم لومي أم محبرا مرقبيتات حبريتاتات وجيو يركبالو ودباتع نممعبالن نمحداسن إذا تركاو كوبانيا حلافنت وسيرو كتم أسمراتيو يركبالو زترف عمام ناو ودباتع بمغرع إذا كقبر زلو عبيت نقرات مسبعة مكيادن مجمارن يكخون سلازي نودواوي كتماباتع نمحداسان نممعبالان منقسي إرترا كايدو تنحى منقس غاسات أب كم زعان الدرجاتات بجحي ركبالو
ዝሓጎሰን ዓበይቲ ዜናታት ደቅሬም ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ቻይና ኣብ ወደባት ከምኡውን ምስ መዳይ ዕደና ተተሓይዞ ኣብ ዝቕፅሉ ቀረባ እዋናት ዓበይቲ ስምምዓት ክኽተም ምዃኑ ሓበሬታታት ወፂኡ ይርከብ ኣሎ። ብተወሳኺ መንግስቲ ቻይና ኣብ ህንፀት ወደባት ባፅዕን ዓሰብን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኤርትራ ሓደሽቲ ወደባት ንምድኳን ንመንግስቲ ኤርትራ ጠለባት ኣቕሪብሉ ይርከብ ከም ዘሎ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቀረባ እዋናት ርክባትን ዘረባትን ክካየድ ምዃኑ ኣብዚ ሓበሬታታት ተጠቒሱ ይርከብ ኣሎ። መንግስቲ ቻይና ምስ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት መሻረክቲ ብምዃን እናሰርሐን ስራሓቱ እናሰላሰለን እዩ ዝርከብ ዘሎ። ኩባንያታት ናይ መንግስቲ ቻይና ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ፀዓት ዕደና ኣብ ኤርትራና እቶም ዓበልቲ ዝኾነዮም መንግስቲ ቻይና እዚ ሕጂ ምስ ኤርትራ ዘካይዶ ከምዚ ዓይነት ኣገደስቲ ስምምዓትን ምዕባለታትን ንሃገርና ኤርትራ ነቲ ኣትያቶ ትርከብ ዘላ ሓደሽቲ መድረኻት ህንፀትን ልምዓትን ምዕባለን ናብ ዝበረኸ ደረጃታት ዝዕብግ ክኸውን እዩ። ኦኬ እዚ ካብራና ህሉ ኩነታት ከባቢናን ዞባናን ድማ ክንደሰሲና እስኪ ቅድሚ ናብ ሃይለን ናብ ኣረጋይን ምሕላፍና ብዛዕባ ሓደ ነገር ኣሎ ብዛዕባ ናይ ግብፅን ካልን ዝተዛረበሎ ሓደ ሓበሬታ ዝወፀ እስኪ ናብኡ ክኸብለኩም ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ዝተለኣኻ ድሮናት ኣብ ካርቱም ብሉ ናይልን ኮርዶፋን መጥቃዕቲ ፍፅማ ከም ዘለዋ ብወገን ምክሳስ ስዒቡ ምዕባለታት ይወፁ ኣለዉ። ወሃቢ ቃል ሰራዊት ሱዳን ከም ዝገለጾ እቶን ድሮናት ካብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህር ዳርን ዝለዓላ ስዒቡ ሱዳን ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ኣምባሳደራ ናብ ካርቱም ምጽዋዕ ይዝከር። እቲ ዝገደደ ግና ሱዳን ነዚ ተግባር እዚ ሕቡራት ዓረብ ኢማራት ድሮናት ብምዕዳል ትድግፎላ ክትብል ትኸስስ ምህላዋ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ በቲ ካልእ ወገን ነዚ ክሲ መሰረት ዘይብሉ ብምባል ይነጽጎ ኣሎ። ኢትዮጵያ ንሱዳን ክትከስስ ከላ ሰራዊት ሱዳን ነቶም ምስ ፌደራል መንግስቲ ዋጉ ዕጡቃት ሕወሓት ዕድቅን ገንዘብ ብምሃብ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ንክፍጽሙ ይሕግዝ ዘሎ ትብል ምህላዋ እዩ እቲ ወጥሪ ዘጋዶ ዘሎ። ሕወሓት ነቲ ካብ ሱዳን ወተሃደራውን ገንዘባውን ድጋፍ ከም ዝረክብ ዝገልጽ ክሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰረት ዘይብሉ ክብል ነጽግዎ እዩ። ግብፂ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ጎረቤት ሃገር ከም ዝተለኣኸ ብዝወፁ ፀብፃባት ኣዝያ ከም ዝተሰከፈት ገሊፃ እዚ ተግባር እዚ ነቲ ኩናት ሱዳን ናብ መላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ከጋፋሕ ከም ዝገብሮ ድማ መጠንቀቕታ ሂባ ኣላ። እዚ ምስሓብ እዚ ምስቲ ካብ ነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ ናይ ኣልፋሽካ ዶብርክን ምስ ህንፀት ግድብ ህዳሴን ዝተሓሓዝ እዩ። ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ ሕቡራት ዓረብ ኢማራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ረብሓን ምስፋሕን ኣብ ሱዳን ዘሎ ሃብቲ ወርቅን ምቁፅፃርን ትስዕድ ምህላዋ እዩ። ሕወሓት ንኢትዮጵያ መልሲ ሂቡ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ደብዒታን 8 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ክሲ ነፂጉ ኣሎ። እቲ ክሲ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ሱዳን ብምትሕብባር ነቲ ዞባ ይውኽ ኣሎ ዝብል እዩ ነይሩ። ሕወሓት ነዚ ክሲ እዚ መሰረት ዘይብሉን ኣቓልቦ ንምጥምዛዝ ዘካየድ ዘሎ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ክብል ገሊፅዎ እዩ። በተወሳኺ ህዝቢ መንግስትን ሱዳን ኣብ እዋን ኩናት ተፈናቐልቲ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝገበሮ በመዘኽኻር እዚ ሰብኣዊ ተግባር እዚ ንፖለቲካዊ ረብሓ ተባሂሉ ክጥምዘዝ የብሉን ኢሉ እዩ። ብዛዕባ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዝምልከት ድማ ሕወሓት ተፈናቐልቲ ብፍላይ ድማ ተፈናቐልቲ ምዕራብ ትግራይ ብሰላም ናብ መረበቶም ክምለሱ ቅርብ ምዃኑ ኣረጋጊፁ እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ሰላም ብፕሮፓጋንዳ ዘይኮነስ ብሓላፍነትን ብዘሰል ጥራሕ ከም ዝመፅእ ብምግላጽ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ መስርሕ ክድግፍ ድማ ፀዊዑ ንዓመታት ፀንሐ ዝምድና ኣሜሪካን ኤርትራን ሓድሽ ምዕራፍ ክጅምር ይመስል። ሮይተርስ ረኸበዮ ኣብ ዝበሎ ሰነድ ከም ዝሕብሮ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንበረቶ ቁጠባዊ ክልከላታት ንምልዓል ተሓስብ ምህላዋ ይገልጽ። እቲ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤራን ዘሎ ወጥሪ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዘጨንቆ እዩ። ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ቦታ ንኣሜሪካ ኣገዳሲት ተዋሳኢት ገይርዋ ኣሎ። ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ረብሓ ንምሕላው ምስ ኤርትራ ዝነበራ ጸሊም ዝምድና ክተመሓይሽ ደሊ ምህላዋ እቲ ሰነድ የመላኽት። እዚ ናይ ኣሜሪካ ስጉምቲ ንኢትዮጵያውን ዓብዪ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ኮይኑ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መሰል ወደብ ብሓይል ክንረክብ ንኽእል ኢና ንዝበሎ ዘረባ ኣሜሪካ ከምዘይትድግፎ ንምርኣይ ዝተገበረ ይመስል። ኣሜሪካ ዝኾነ ዓይነት ብሓይል ዝግበር ናይ ወደብ ምርካብ ፈተነ ከም እትቃወም ኣብቲ ሰነድ ተገሊጹ ኣሎ። ይኹን እምበር እቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ሰብኣዊ መሰላትን እቲ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኤርትራ ገና ዘይተፈትሐ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ክስታት እዚ ብቐጻሊ ነጽጎ እኳ እንተሃለወ ኣሜሪካ ግና ረብሓታት ቀይሕ ባሕሪ ንምሕላው ነቲ ክልከላ ክተልዕሎ ትቃረብ ምህላዋ ተገሊጹ ኣሎ። ኦኬ ጽቡቕ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ኸብራእና ብዛዕባ ሻዕብያ እንዳበለ ኣረጋይ ክዛረበና እሞ እስኪ ብዛዕባ ሻዕብያ እንታይ ተባሂሉ እስኪ ንኣረጋይ ሰሚዕና ንመለስ። ሻዕብያ ናበሉ ምስሊ ናይ ሻዕብያ በቃ ንኸጥፉ ዝገበረን ዘይገበረን ዝዛረቡ ሰባት እዚኣቶም ብደቦም ዝሞት እዮም ዝደስከሉ እዮም እዚኣቶም። ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ሕዚ ስጋኣት ናይ ትግራይ ኣይኮነን። ብግልፂ ክነግረካ መንግስቲ ኤርትራ ሕዚ ስጋኣት ኣይኮነን። ሕልፍ ተይሉ ከዓ ደጋፊ ወገን ህዝቢ ትግራይ
ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ኢሉ ኣጀንዳ ዝቐረፀ ሻዕብያ የለን ሕዚ ሻዕብያስ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ኢሉ ታንክን ባንክን ተቆጣፂሩ እርዳታ ከይሓልፍ ገይሩ መድሓኒት ከልኪሉ ተፈናቀልቲ ናብ ቦትኦም ከይምለስ ኣይገበረን ኣብዚ ይምልከቶ ሻዕብያ ከመይ ጌርካ ሻዕብያ ትብል ሻዕብያ ሕዚ ኣብ መሬት እዩ ዘሎ ኣብ ርስቲ እዩ ዘሎ ጉዳይ ትግራይ ኣይፍትፍትን ዘሎ ሕዚ ጉዳይ ትግራይ ዝፍትፍት ዘሎ ብልፅግና እዩ ሻዕብያ ኢልካ ፀላኢ ብምፍጣር ህዝቢ ትግራይ ኣብ ስጋኣት ክተነብሮም ምምኳር ግን ናይቶም ውድቃት ስነ ልቦናኦም ዝወደቐ ናብ ሙስና ናብ ቅጥፈትን ጠቕሊሎም ዝጠሓሉ መጭበርበርቲ ሓሶቲ ናይ ጀነራል ማዓረግ ተሸኪሞም ፖስታ ዘመላልሱ ድስኩላት ንብሔረ ትግራይ ዘይውክሉ ከምዚ ዓይነት ኣብ ሚድያ ምፅኻ ስለ ዘዛረብካዮም ንሶም ዝፈጥርዎ ፖለቲካ ንሶም ዝቕይርዎ ነገር ኣሎ ኢልካ እንድሕር ትሓስብ ኮንካ ነቲ ሓቂ ኣይተረድአን ኦኬ ከምዚ ኣረጋይ ክብሎ ዝፀንሐ ኣብዚ ግዜ እዚ ኤርትራ ንዓና ኣስጋኢት ኣይኮነትን ምክንያቱ እንተኾነ ትሕግዘና እንተዘይኮነ ድማ ክትወግኣና ኣይትኽእልን እያ እዩ ዝብል ዘሎ ፅቡቕ ትዕዝብቲ ወይ ፅቡቕ ገምጋም ይኽብሎ ዝኽእል እስኪ ምስ ዝተሓስከ ሃይለ ደደቢት ሒዝዎ ዝወፀሎ እሞ ናብ ሃይለ እስኪ ከስገሮ እዚ ሻዕብያ ንኸይውጋእ ኤርትራ ጦርነት ንኸይኸፈተላስ ኣብ ትግራይ ክገብርዎ ከለዎ ወያነ ናይ ኣምሓራ ከዓ ኣምሓራ ይገብርዎ ኣለዉ ዝብለና ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጦርነት ክንከፍት ኢና ዝብል ኩሎም ኣፕሮቫል ደሂቦምኩም ኣለዉ ንኤርትራስ ትግራይ ምስ ትግራይ እንተዘይትፃመድ ነይራ ዕላምኦም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ምኽፋት ምዃኑ ብግልፂ እዮም ነግሩኹም ዘለዉ ትግራይ ስቕ እንተትብል ወይ ኣይሕልፍን ብኣይ ሓሊፍኩም ክትወቕዑ ትኽእሉ እንተዘይትብል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጦርነት ንምኽፋት ኦቨርናይት ዝውሰን ውሳነ ምዃኑ ኩሉ ተዳሉ ኣብ ትግራይ ህወሓት ዝወሰነቶ ሓድሽ ውሳነ ወይ ድማ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ዝነበረ መንግስቲ ምምላስ ምኽንያት ብዙሕ ፖለቲከኛታት ዝተፈላለየ ርእይቶ ክህቡ ፀኒሖምን ኣለዎም ካብቲ ዝገረመኒ ግን ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ዝተዛረቦ ዘረባ እዩ እሱ ድማ እንታይ እዩ ህወሓት ኣብዚ ሰዓት እዚ ንብልፅግና ሕርሕራይ ጌራ ስዒራቶላ ማለት ብልፅግና በቶም ናቱ ተጋሩ ገይሩ ንትግራይ ንከመሓድራ ዝፈተኖ ፈተነ ድሕሪ ክንደይ ከቢድ ቃልሲ ህወሓት ከም ዝሰዓረቶ ዘርኢ እዩ ኢሉ ሓሳቡ ሂቡ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ዘሎ እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን እዚ ህወሓት ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝወሰነቶ ውሳነት ወይ ከዓ መንግስትነት ምምላስ ናይ ትግራይ ኣብ ካልእ ክልላት ዘለዉ ሓይልታት እውን ኣሰር ናይ ትግራይ ስዒቦም ናቶም መንግስቲ ንክምስርቱ በሪ ወይ ኣፍ ደገ ዝኸፈተ እዩ ይዝበሃል ዘሎ ብዝኾነ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ኣብ ጎኑ ዝነበሩ ብሙሉኦም ሓይልታት ሎሚ ኣብ ጎኑ ከም ዘይህሉ ብምግባር ህወሓት ፖለቲካዊ ዓወት ተዓዊታ እያ ክንብል ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ እንታይ ይብል ነይሩ እስኪ ንስማዕ እዩ በዚህ ኦፕሬሽን ለኤርትራ ህዝብና መንግስት ለሱዳን ህዝብና መንግስት ለጅቡቲ ህዝብና መንግስት ለሶማሌ ህዝብና መንግስት ለኬንያ ህዝብና መንግስት ለደቡብ ሱዳን ህዝብና መንግስት ከፍተኛ ምስጋናና ክብር በተከበረው ምክር ቤት ፊት ማቅረብ ፈልጋለሁ ያልረዳን የለም ተብሎ የጎረቤት ሀገራት ስም ዝርዝር የተጠቀሰው ለቀጣናዊ የልማት ትስስር ውለታ ውለው አይደለም። ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ አንዳች ተሰሚነት ለማግኘት የሚያስችላትን እገዛም ስላደረጉ አይደለም። ባርክም ሰማዕና አብይ አህመድ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዎ ሓይልታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ደገ ዘለዎ ብሙሉ ኢስት አፍሪካ ዘለዎ መንግስታት ኣብ ጎኑ እዮም ነይሮም። ሎሚ ግን አብይ አህመድ ኣብ ጎኑ ዘላ ዝናሽ ታያቸው ጥራይ ሰላም አምላክ ምስኩልና ይሁን رايبل خبلات تخاتلتي إز خبرنا نبتنا مودعة مدب بزعبات كلت درون أبي أنت حمشيشين بمنين كذب الملو تحسوا قرب لكم اللهم هاي يسكن بتدرون فيت درونات إثيوبيا تحمشيشين اللوا كلت درونات ناي إثيوبيا أب السودان مريت أب كلت تفعلي بوتات تحمشيشين كم زلوا يتفعلي تزلوا زي ترى كاغس زينان نقولكم زلنا وزلوا ميديا
ናይ ትግራይ ናይ ሰራዊት ትግራይ ኣባል ዝኾነ መድሃኒ ግደይ ብዝርዝር ውፅይዎ ኣሎ እና ድሮናት ኢትዮጵያ ተሓምሽን ኣለዋ እዚ ከዓ ናይ መጀመርያ ግዜ ኣይኮነን ዓብይ ዝኾነ ምትፍናን እዩ ዝኒሄው ምስ ሱዳንን ምስ ሱዳን ጥራሕ ኣይኮነን ሰማዕተይ ኣብ ሱዳን ብዙሓት ሓይልታት እዮም ዘለዉ ኢትዮጵያ ኣላው ሱዳን ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ኣላው ሱዳን ሳውዲ ዓረቢያ ኣላው ሱዳን ግብፂ ኣላው ሱዳን ኤርትራ ኣላ ሰብ ሱዳን ተጋር ኣለዎ ሱዳን ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ነገራት እናሰፍሐ ሓንቲ ነገር እኳ ሓንቲ ኢላ እናሰፍሐ እናገፍሐ ኸይዱ ዓብዪ ኣሕመድ ክትወሓጥ ኢኻ ነቲ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከዓመ ክሕመስ እዩ እዚ ነገር እዚ ተጠንቀቐሉ እናበሉ እቶም ኣውሮጳ ኣሜሪካ ምዛረቡ ዘለዉ ተጨኒቖም ከዓ ናብ ትግራይ ዝጎዩ ዘለዉ ንዙ እዩ كبر خبلات تخططتي لأنه ما عندي فيديو نزل أخو ممثل نيرو تماهلكم من تزاناقعهم تكون تسفى ناقوركو نزمت فيديو بخالق قصة الرغب سسناين عقم لايت انترتينمنت